أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد آتينا داود وسليمان علما وقال الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباده المؤمنين. وورث سليمان داود وقال يا أيها الناس علمنا منطق الطير وأوتينا من كل شيء إن هذا لهو الفضل المبين. وحشر لسليمان جنوده من الجن والإنس والطير فهم يوزعون حتى إذا أتوا على واد النمل قالت نملة يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحتبنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون. فتبسم ضاحكا من قولها وقال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين. جزاك الله. मुसाहिब नंबर 2 समरीन जिलानी तंबोली. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كافها يا عين صاد. ذكر رحمة ربك عبده زكريا إذ نادى ربه نداء خفيا قال رب إني وهن العزم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك رب شقيا وإني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاقرا فهب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله رب رضيا. يا زكريا إنا نبشرك بغلام اسمه يحيى لم نجعل له من قبل سميا. قال رب أنى يكون لي غلام وكانت امرأتي عاقرا وقد بلغت من الكبر عتيا. قال كذلك قال ربك هو علي هين وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا. قال رب اجعل لي آية. قال آيتك ألا تكلم الناس 3 ليال سويا. فخرج على قومه من المحراب فأوحى إليهم
سبحوا بكرة وعشيا يا يحيى خذ الكتاب بقوة وآتيناه الحكم صبيا وحنانا من لدنا وزكاة وكان تقيا وبرا بوالديه ولم يكن جبارا عصيا صدق الله العظيم. मुसाहिब नंबर 3 सना तजानी। एक इंस्ट्रक्शन है तमाम पढ़ने वालों को कि पहली जो बेल है वार्निंग बेल है, वो आपका फ़िक्स टाइम है और उसके बाद आपने 10 सेकंड 20 सेकंड 30 सेकंड हिला के 3 मिनट तक पूरा पढ़ लिया तो चलेगा, ज़रूरी नहीं कि आपको वहाँ तक ले जाना है। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا حتى إذا جاءوها فتحت أبوابها وقال لهم خزنتها ألم يأتكم رسل منكم يتلون عليكم آيات ربكم وينذرونكم لقاء يومكم هذا قالوا بلى ولكن حقت كلمة العذاب على الكافرين. قيل ادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فبئس مثوى المتكبرين. وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين. وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء فنعم أجر العاملين. صدق الله العظيم. मुसाहिब नंबर 4 आरिफ खान। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان. الشمس والقمر بحسبان
والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان صدق الله العظيم. मुसाहिब नंबर 5 सफूरा सैयद रिजवान. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث صدق الله العظيم. मुसाहिब नंबर 6 फैसल कुरैशी. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر. أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا وقل ربي أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق
وأخرجني مدخل صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا صدق الله العظيم. मुसाहिब नंबर 7 अरीशा खान जफ़र खान पठान। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या इबादियल्लज़ीना आमनू इन्ना अर्ज़ी वासियः فإياي فاعبدون كل نفس ذائقة الموت ثم إلينا ترجعون والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنبوئنهم من الجنة غرفا تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها نعم أجر العاملين الذين صبروا وعلى ربهم يتوكلون وكأي من دابة لا تحمل رزقها الله يرزقها وإياكم وهو السميع العليم ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض وسخر الشمس والقمر ليقولن الله فأنى يؤفكون الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر له إن الله بكل شيء عليم صدق الله العظيم. मुसाहिब नंबर 8 शेख मोहम्मद हुज़ैफ। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله
وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم صدق الله العظيم मुसाहिब नंबर 9 अफजीन कौसर। इसके बाद मुसाहिब नंबर 10 शेख राहिला मोहिब के तैयार रहना है। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجان من مارج من نار فبأي آلاء ربكما تكذبان رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان صدق الله العظيم मुसाहिब नंबर 10 शेख राहिला मोहिब। अभी तक आपने सब्र का मुजाहरा किया और मुझे ऐसा लग रहा था कि वो आज हदीस वापस दोबारा पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। वो आखिरी जो बच्चे हैं इधर सुनिए, गौर से सुनिए आप। हम कुरान करीम की समात के लिए यहाँ बैठे हैं और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक मशहूर हदीस है जिसका मफ़हूम है कि कुरान के हर हर्फ पर सुनने पर हमको 10 नेकियां है। और मैं नहीं कहता हूँ कि अलिफ़ुन हरफ़ुन लामुन हरफ़ुन मीमुन हरफ़ुन, ये अलिफ़ लाम मीम सुनने पर हमको 30 नेकियां है। बहरहाल अभी तक आपने सब्र का मुजाहरा किया और
3 कॉन्टेस्टेंट अभी बाकी है क़रात में. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حميم والكتاب المبين. إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين. فيها يفرق كل أمر حكيم أمرا من عندنا إنا كنا مرسلين رحمة من ربك إنه هو السميع العليم. رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين. لا إله إلا هو يحيي ويميت. ربكم ورب آبائكم الأولين. بل هم في شك يلعبون. فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين يغشى الناس. هذا عذاب أليم. ربنا اكشف عنا العذاب إنا مؤمنون. إنا لهم الذكر وقد جاءهم رسول مبين. صدق الله العظيم. मुसाहिब नंबर 11 दानिश खान खालिद खान. इसके बाद आयशा अक्सा मोहम्मद नाजिम, इन्होंने रेडी रहना है. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين. لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون. فما يكذبك بعد بالدين. أليس الله بأحكم الحاكمين. بسم الله الرحمن الرحيم. القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة. يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش
فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدراك ما هي نار حامية صدق الله العظيم. मुसाहिम नंबर 12 आयशा अक्सा मोहम्मद नाज़ीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहन नबिय्यु इन्ना अरसलनाका शाहिदा शाहिदा व मुबश्शिरन व नज़ीरा व दाइयन इलल्लाहि बिइज़्निहि व सिराजम मुनीरा व बश्शिरिल मुमिनीन बिअन्न लहुम من الله فضلا كبيرا ولا تطع الكافرين والمنافقين ودع أذاهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا صدق الله العظيم. लास्ट बट नॉट द लीस्ट मुसाहिम नंबर 13 मसरूर साइमा शेख फैसल। हमने पहले ये तय किया था कि 10 लोगों को हम बुलाएंगे, लेकिन सिलेक्शन राउंड में जो रिस्पांस मिला वो मोर देन एक्सपेक्टेशन था और 4 से ये गुणोत्तर हमने लगाए 4:1, तो 52 में से हमने 13 लोगों को यहाँ मदऊ किया था। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم كما
ربك بالحق وإن فريقا من المؤمنين لكارهون يجادلونك في الحق بعدما تبين كأنما يساقون إلى الموت وهم ينظرون صدق الله العظيم. जज़ाकल्लाह। खैरत का जो मुसाबिका था उसमें सारे सेलेक्टेड बच्चों ने अपने कलाम सुनाए और हमने बहुत ही सब्र का दामन थामा था, किसी के ऊपर कुछ कलाम नहीं किया। रिज़ल्ट्स रेडी है। तो मेरे बाजू जो जज बैठे हैं उन्होंने कहा कि हर एक की अपनी खूबी है, इंतहाई आला दर्जे के मखारिज के साथ बच्चे कुरान करीम की तिलावत कर रहे हैं। बहरहाल रिज़ल्ट थोड़ी देर के बाद आएगा, उसके बाद अभी नात कंपटीशन शुरू होगा। इस दरमियान स्टेज पर हमारे पास और एक शख्सियत यहाँ मौजूद है और जो अहबाब इस चेहरे को जानते हैं शायद उनको देखकर उनको खुशी हुई होगी। ये वो शख्सियत है जिन्होंने कुरान करीम की तिलावत सिर्फ़ हिंदुस्तान के अलग अलग सूबों में नहीं बल्कि हिंदुस्तान के बाहर भी कुरान करीम को सुनाया है। ये आलमी शोहरत याफ्ता कारी है और आलमी शोहरत याफ्ता कारी के साथ साथ ये आलमी इनाम याफ्ता कारी भी हैं। औरंगाबाद की मशहूर शख्सियत कारी शकील के नफ़रज़ंद है और कारी सलमान फलाही साहब जब औरंगाबाद में मुख्तलिफ़ जगह पर इमामत करते थे तो लोग खुशी खुशी उनके पीछे नमाज़ पढ़ने जाते थे। मैं हमारे कॉलेज के प्रिंसिपल डॉक्टर मज़हर अहमद फ़ारूकी साहब से गुजारिश करता हूँ कि कारी सलमान फलाही साहब का इस्तकबाल करें। ये हमारे लिए बहुत ही खुशआइन मौका है कि सलमान फलाही साहब हमारे कुरान से रिलेटेड इस मुसाबिक़े में यहाँ मौजूद है और इसका क्रेडिट जो है हमारे साथी इरशाद ख़ान को जाता है। सुबह इरशाद ख़ान ने जब मुझे फ़ोन किया कि सलमान फलाही औरंगाबाद में है, वो फ़िलवक्त केरला में अपनी खिदमत अंजाम दे रहे हैं, तो मैंने कहा कि इससे अच्छी खुशी की बात क्या हो सकती है कि आज हमको सलमान साहब यहाँ मेहमान खुसूसी की हैसियत से मौजूद हैं। मैं कारी सलमान फलाही साहब से गुजारिश करता हूँ कि हमारे दिलों को कुरान करीम की तिलावत से मनोवर फरमाए और साथ ही साथ चंद हिदायत भी इससे मुतालिक दे। अरे बैठ के करते
الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله بارك الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين. قد خلت من قبلكم سنن فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين. ما شاء الله الله يبارك فيك اللهم زد فزد. هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين. ما شاء الله. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والتين والزيتون
وطور سينين ما شاء الله بارك الله. وهذا البلد الأمين ما شاء الله الله لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين ما شاء الله. الله يبارك فيك، الله يفتح عليك. ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين صدق الله العظيم. الله أكبر، لا إله إلا الله. الله أكبر. الله أكبر उतना पढ़ लीजिए. الله أكبर. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاء نصر الله والفتح. ما شاء الله مع هذا الوصل والوقف. سبحان الله. ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الله. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا ورأيت
يبارك فيك. فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. إنه كان توابا. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس. سبحان الله ما شاء الله. الله يبارك فيك. الله يفتح عليك. تبارك الله. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. سبحان الله ما شاء الله. الذي يوسوس في صدور الناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله. ما شاء الله بارك الله. मेरी नसीहत और मुझे कुछ कुछ कहने के लिए कहा गया है. मैं चाहता हूँ नसीहत से बेहतर ये है. नज़ाहिर तो इंशाल्लाह ये लोग करेंगे. मैं आप लोग को सूरह फातिहा पढ़ाता हूँ. मैं चाहूँगा कि आप भी मेरे साथ पढ़ेंगे इंशाल्लाह. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. مالك يوم الدين.
إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله. जज़ाकुमुल्लाहु खैरन कसीरा व हसनल जज़ा। कारी सलमान फ़लाही साहब, जिस अंदाज़ में मैंने कारी सलमान फ़लाही साहब को यहाँ मौजूद किया था, शायद उसका अंदाज़ा आप लोगों को हो चुका होगा। कॉलेज के ज़माने में जब हम 99 वगैरह में थे, तब से कारी सलमान फ़लाही को सुनते हैं और मुझे ऐसा लगा था कि शायद थोड़ा फ़र्क हुआ होगा, लेकिन कोई फ़र्क हमने महसूस नहीं किया। इजाफ़ा हुआ, तौफ़ीक़ साहब ने कहा कि इजाफ़ा हुआ। हम इंतहाई ममनून और मशकूर हैं कारी सलमान फ़लाही साहब के साथ साथ इरशाद खान के। सुबह इरशाद भाई का मुझे जब फ़ोन आया कि कारी सलमान फ़लाही औरंगाबाद तशरीफ़ लाए हैं, तो क्या मैं उनको लेकर आऊँ? अरे मैंने कहा ये तो नेकी और पुछ है, आप फ़ौरन जाइए और उनको गाड़ी पे बिठाकर साथ में लाइए। जज़ाकुमुल्लाहु खैरन कसीरा व अहसनल जज़ा। इसके बाद जो हमारे कंपटीशन का सेकंड पार्ट है, नात रिसाइटेशन